Macam mana nak dapatkan sales dari TikTok Shop? Ada yang baru di TikTok Shop atau sales dia sangat kurang, nak lagi sales kan, mesti dengar video ini. Okay, yang cikgu kau akan share 5 cara untuk mendapatkan sales di TikTok Shop. So, cara nombor 1 ialah melalui TikTok video. Itu semua orang pun tahu. Kita kena buat video yang menarik hati perhatian audience you. Dan kita kena tag bag kuning dengan produk yang berkaitan. Kedua ialah melalui live stream. So, untuk live stream untuk mendapatkan sales, kita kena konsisten. Golden formula-nya ialah minimum 3 hingga 5 kali seminggu dan minimum 2 jam. Ada orang yang dapat banyak sales, dia setiap hari live 8 jam pun ada. So, depends on you punya schedule. So, nombor 3 tempat ialah dari affiliates. Okay, ini semua pun tahu. Okay, kita kena contact lebih banyak affiliates untuk bawa produk kita, buat video dan tag produk kita. Nanti sales datang kepada kita. Dan nombor 4 ialah melalui search. Okay, melalui search. So, pastikan keywords kita yang berkaitan high search keywords. Okay, yang orang nak cari. Okay, dan orang cari lepas tu jumpa video kita atau produk kita. Yang kelima yang sangat penting sekarang ialah TikTok Shopping Center. Okay, TikTok sudah cakap kan, kalau beli barang dari TikTok Shopping Center, seller zero commission. So, untuk dapatkan tempat anda di TikTok Shopping Center, biasanya kalau you selalu masuk campaign, masuk flash sales, okay, atau you selalu FYP pada audience anda, okay, dan audience anda pernah tengok video anda, dia akan tengok produk video atau produk you di TikTok Shopping Center. Okay, so ni mesti fahamkan, ni yang saya selalu ajar kepada students dan clients I, okay, untuk mendapatkan lebih banyak sales di TikTok Shop. So, untuk siapa yang nak lebih detail, spesifik kepada kategori atau company anda, sila contact Miss Kong kan. Miss Kong ada conduct private class untuk company, untuk khas untuk anda, untuk macam mana grow dan train staff you step by step. Okay, apa nak buat untuk tambahkan sales. Okay, so tolong share video ni kepada semua kawan-kawan you yang belum dapat sales lagi banyak di TikTok, biar mereka grow sales.